Good morning! Happy birthday po sa pamangkin ko guys. Punta tayo doon. Ito, para makatulong din tayo guys. And si Jericho, ano daw sila? Unsay nga na? Mamigay ng relief goods. Project na niya? Project daw nila guys. Guys, bahay na mga mahirap daw guys ba, yung wala daw sa bahay na palayan, mamigay sila ng ano. Uy, malibak. Ayan. Sa kilo. Magtimbang tayo guys. Tulungan ko muna siya para makapunta na siya doon guys, kaya baka maliit na. Kuwang, hindi, itangi. Pila ka kilo yung dalon? 5? 5. Minimum man. Tag 1 kilo. O 5 katao. Tapos tag 1 kilo. Kuwang gamay. Din ano pa yan guys, lagyan pa niyan. 5 katao. Na. Din lagyan pa din nila ng ano yan guys, mga canned goods. Isod na lang diha, una banganon. Di oy, banganon ni daan o niya ag kanto kuan. Sige bangana. Kanang isod man ning silupin ato na isod ang sardinas, noodles. So ni mo iipon ani nga. Kuha gamay. Yabo-yabo. Sige. Itali. Sige na, kuha gamay. Sige pa. Ipapatigbangan. Suli lang dito tagduhag tunga. Tagduhag tunga man ang 1 kilo. Duhag tunga. Sa kilo. Kasama sana si Jericho sa ano guys. 18 roses ngayon. Kaso may ano sila. Project. Si Justin lang yung kasama guys doon. Inaguli ni mo. Diretso na lang dito. Tumata man ni hapon. Practice pa kami mamaya guys pagkatapos kami mamigay nito para sa sinulog namin. Sige. Muna. Muna. Balik. Sobra sige. Usa na lang. Kaya udto na. Late na ka. Okay. Kita-kita rata guys doon guys sa birthday. Sama tayo guys. First time tayo makapanood ngayon ng 18 roses. Magluto tayo ng pork ribs. Ito yung pork ribs natin. Yung kay ate doon sa kabila is menudo. Yan si ate, menudo sa kanya. Yan, breading mix natin. Breadcrumbs, then itlog at harina. Ito. Marami pa yun guys, andun pa sa sisidlan. Sarap po guys. Pasilip muna tayo sa mga ano nila guys. Decorations. Wow. Yung mga niluto natin, spaghetti, pansit. Yan, ginamay, menudo. Ito po yung ribs, pork ribs. Yan, may adobong manok, bisaya. Yan, may pasayan, hipon. Dito pa din yung ano guys, menudo, super dami. Yan, punta muna tayo sa naglitsyon guys. May naglitsyon doon sa labas. Luto na guys yung isa. Yung ano na nila, nilagay na sa litsyon tray. Wow. Yung isa andun pa, hindi pa naluto. Dalawa kasi yung litsyon guys. Kasi ano ngayon, dibo. And make yourself comfortable and enjoy the rest of this afternoon. By the way, I am your host, Edsel Esboiles,
a very wonderful and blessed 18th birthday existence of life of Ibon Golofino. Tonight, this celebration of adulthood and a thanksgiving of a life God has given to our lovely celebrant. All of you who are here tonight have watched her grow over years into the wonderful person she is now. As a young part, let us all acknowledge an ever supportive and loving family of our debutants. To start with, let's welcome the father of our debutants, Honorable Primitivo R. Golofino. Clap hands, clap hands! Oh, paso, papa. Ano na sa nandiyan? Home sheet for the last. Ingon sila, daghan, tang makita na kapuso, pero di sa kalibutan, pero nag-inusara ang matawag nga kapamilya, di ba? So, nag-inusara na dito itong pamilya sa atong kinabuhi. So, some says in life, we can have several friends, classmates, and social circles. But there's only one family who is always willing and ready to welcome us no matter what. O hindi na ito padugayin pa, tonight, close of the grand celebration, and it is our distinct pleasure to introduce to you for the very first time. The reason why we are gathered here tonight, because tonight will be the most magical night in her 18th years of existence. Now, ladies and gentlemen, without further ado, we'll all rise and put our hands together as we welcome the main highlight of this celebration. As they step into higher level of life, ladies and gentlemen, our lady of this evening, our lady debutant, Miss Yvonne Marie Golofino. Yay! Hey! There you have it, ladies and gentlemen. Bilak mo na siya din kayo. Very pretty indeed. Ladies and gentlemen again, Miss Yvonne Marie Golofino will perform. Uy, saan? Ano ba? Paso-paso ba? Ayaw. Buling-buling ang sagot mo na, day. Alright. Sige na ba? Hirap pa sa ba? Hirap pa sa ng dress, oy. Okay na. Pwede na pamalikot sa motor. Papasit. So, at this point, to tell us kung asa dyan dalawa si Yvonne, sa iya bang mama or sa iya bang papa, to welcome all of us here tonight, lovely daughter's 18th birthday party. Please give me let's give him a big round of applause to Honorable Primitivo R. Golofino. So, pag-welcome natin ako. So, una, magpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ta niya o kahigayonan, no? Gitagaan ta niya ang mga kabasid sa panglawas, labi na ni Ibon, no? Kami sa among pamilya, kamay rami, pero na ano ang kahiusahan. Magpasalamat ko ni Mama. So, Oy, happy ra na siya. Mau hilak. once in a blue moon, no? Si Ibon, murang naman ay ugwa, pero na ada plano. No, wala siya magsaba na mo, pero nga kami natin ang mga ikanan ng matindo, no? Na mga kaintido, na atay mga personan gikan sa Tagbilaran. First time seeing na ganito, guys, ba? First ever I seen this type of occasions. Salamat ko, Yun si Justin nakasama. Si Jericho hindi kasi andon pa sa eskwelahan nila. Mas inuuna muna niya yung school niya, guys. Kaysa ganito. Salamat po na yung hapon na may mga Thank you so much, Honorable Primitivo. So, wala dyan po na-expect ng adlawa. Pero hapunan nga, manino ko ng instant, tinuwa ko. Alas tres mo ang chance po na po as in, di ko prepared should as in super. So, nangay ko mga gamay Dispensa. na kung ano, depensa. Gamay na. Maman na naging na po.
gabi nga. Of course, thank you for guys sa tawang papano sa papag-ibon nga. Hatag siyang inspirational or welcome address to you. At this juncture, now let us all relax and let us start the fun tonight. The person who will share their wishes, message, and offer candle of enlightenment, which symbolize friendship. Of course, these people will be the one who will give her advice and kind words along the way on how to become a perfect woman. They then the light candle that symbolize light. Light that will guide Yvonne's on her life journey. Every candle symbolizes a year of her existence. Each one of them, a visible reminder of Yvonne's triumph over the challenges in life. Ay, wala ko mag-andang ugkoan pina. Wala nga ito boy, ang wish ni Moise. Koan. So tayo. Late. So, lalo to, happy birthday, love you. Next up, we have Miss Maria Doslo. I give her sa iyong life na 18 years old. So, sa'yo man yung take your time. Ato na dito. Sa'yo gamay. Simple. 1 year old. Parang disco ba? Bisag ko sana next time. Patrolling sa patrolling sa patrolling. Taas experience mo na ito mo na trying time na to karon. And next up, we have Miss Charmy Golfino. Yes. Happy 18th birthday, Day Ibon. Before pumatag sa akong birthday wishes gani mo, kanang gusto lang ako mag-thank you sa mga memories, sa mga laag libre, kanang sa mga lingaw-lingaw nga imong ipapil ug ipa-experience na mo. Thank you po kay usa ka sa maduulan namo. Huwag namin paginhala, especially financial support and material things na wala exchange. We are so blessed to have a cousin, a friend, and a buddy like you. Ay, singot ra na. Thank you. Thank you sa tanan Day Ibon. Thank you for being a good friend. Padul mic dan mic back. Salamat. Wish you all the best. Kanya, hinawat na makabot niya maging mga pangalan. And ang kwadro ka, pero bisa wala si Abigin Durin. Tingnan ka nga. Magkuha na. Salamat po. Happy birthday. Thank you. Thank you so much. Next up, we have Miss Jones. So, ako message sa inyo doon is, sa Women's Stage of Life, and ako message mo is, since paano makasunod mo yung patrol college, so if ever need ka kapag namin, we're no one will away, friend, cousin, and so stay easy, and if ever you're having mga celebrations, since there's sabang ko mga pamilya, Hi, boy. Hello. Happy birthday. Today we celebrate just not your birthday, but also in the person you are, and
bright future that awaits you. Yung tao din ako nagdamaro. Alabon. Uy, baguhay ha. Ano yung naging mo ni ha? Ana, bigat. Hi, Bob. Happy birthday. I will be there for you every step of the way, cheering you on and celebrating your successes. I wish you a day filled with love, joy, and happiness. May all your wishes come true, and may this year be even more amazing than the last. Happy birthday. Uy, ingon na, hindi ay ni, kay bawa pa mi. Balik mag-itin, oy. Hi, Bob. Ay, nag-itin na lang. Balik. Magbuhay pa. May lang, babtan. Happy 18th. This is the start of an exciting new chapter in your life. May your future be bright, happy, and successful. Wishing you the best in everything you do. You've grown into a good individual, and your dedication will serve you well. Hi, Don. Happy birthday. Thank you for inviting me here. Salamat sa oras na maayo na ako, ha? Ah. Hi, Bonnie. Happy birthday. That's okay. Thank you sa tanan. Unta, di na magbago na magyali. Mga rato, happy birthday. Thank you so much, Ma'am Alan. And next we have Miss Nicolai Ramos. Let's give her a big round of applause. Thank you for the ceremony. Kanang gila ka nang marit-out ko niyo sa akin kabalikan ng mutagad. Thank you guys sa kanang mga memorable. Walay happy to opos line. Kanang mga memorable nga. Ingat po ng tulong sa isinya. Unta, mudaghan pa na atong mga memories. Memories. Gabi tayo, happy birthday. Ang ikaw taas pa ng tayo. Di na lang yung paundangan ng dala. Thank you for your long message. Birthday Marie, today is your birthday. Wish you all the best of your life. Sinaw, tagaan, pangagdan ng ligtaas pa at kinabuhi ni Lord. Lalaban sa mong pamilya. O God help ka na lang. Wala ko lang. Ikasulti mo yung happy birthday. Enjoy your very own special day. We love you so much. God bless you always. Thank you so much, Miss Pauline. Happy birthday ka na. 1, 2, 17 and 18. All right, thank you so much, everyone, for your moving. As mentioned, heartwarming message for our dear Vivitan. Pwede naman nga po sa iyong mga picture. Photo. Sige. 3, 2, 1, smile. Kamara kag baile.
Ida? Ah, sayang siya ah. Atoy? Di man ka magbaili. Hey, dog! Uy! Da! Silang tanin doon, Jericho. May klase man. Now let's proceed to Mr. Jake Sangue, Mr. Mark Christian Lupe. And now let's Mas, pasanin na yun. Ang budget. now let's proceed to Mr. Leonard. Sayang sadam. And it's so beautiful, one and only daughter of Roman Vecino. Together, napabina yung Lula. Of course, we request you to si Ma'am, please proceed and friends. This celebration just signified about the first step to womanhood and the further acceptance of this period in his daughter's life. After the Bidang received her 8th anniversary, let's be reminded that the life Rose life is beautiful. However, there are points that signify the life essence that we see from both are problems to be faced. It is up to you how to handle this hardness. With the support of your family and friends. Ladies and gentlemen, again, a more down to the people of the Sino and her. Karang naman yung hila ko, may hila kay sukad. Dan dahil ka na, o sa'yo mo, dangan boy, wala iba dayon ha, naroon ka pa. Dan, salamat po sa mga nagtabang, and thank you also sa sponsor sa iyong birthday. Basta wala din sila, ilahan nito ng gasto, paglihok lang. So, pasalamat kita sa atong nanay, sa mga tita at tito ninyo. Iyaan o uluan. So, may gasto anin. So, ilahatan na lang ang paglihok lang. So, nagpasalamat ni bisag wala sila na gahapon nilang support ni Idon. Then, so, nagpasalamat ang nila na gahapon sila support. Then, basta na maura po, akong i-chat nyo lang may mga uban. Kaya, murag, gabiin na ba? Murag, mo. Okay. So, muna today, happy birthday, enjoy your day, and again, welcome to the world of legality. Wasay ko anhan. Sabi na ta ha. Daghang saksi ha. So, daghang salamat sa mga may-ari o ngayong gabi na tuntanan. Sa ating mga kautang maestra, welcome. Dan sa mga maestra po niya sa taga-high school, daghang salamat sa pag-ari po o sa tanan-tanan, basta kay tanan. Enjoy. Naagwa din daghang salamat. Para sure sa pagpapanong, message sa yung nanay, mga subscribe. Ay, kanang Partner. kalaboy akan sana kauban, no? Nakalimot dahil ko na pagpasalamat sa usa sa
nagalaga ni Ibon. No, hindi naman ni kadungog ito sa kusina. No, kaya nga una din niya matuto ni Ibon. Wala naman din siya sa tuwang kalibutan. Nakauba na po ang iyang nanay Lilia. Tubo ng tubo siya na mamahilang yun ani. Kay tao po na nagsuporta nimo financially sa imong needs, kay na imong mama ug papa, dili na ko bala kay naa sila mag-advise nimo. Ang ako lang is magtanong ng nag-eskwela og kanang bawya o sa ilang gihatag nimo kay wala man kakahitaw sa panahon kung kanang saan sila kuwaon, dapat naa kay ikabilin nga kanang mas malipan sila nga halaga kong anak kaming kamo pag-eskwela bisan isa na kabuo kay daw ko nga suportaan ka nilang aplikasyon nga mga atutong sa imong kinahanglanon. Hello everyone, hello everyone. This is really an important speech na. So, even we don't really have a lot of memories, pero as an advice nila, always be happy good. Bahalag ka na negative opinion sa iba, no? Pero kung asa na palitan mo, always do it for you. Okay? Happy birthday. Happy birthday, happy 18th birthday, Brini. Yes, sir. Hi, Bon. Happy 18th birthday. Then, salamat, Bon, sa tanan, especially sa among study. Then, padayon, Bon, sa iyong pagkabutan, sa iyong pagka-unstoppable na pagkababay, pagka-amazing. And also, sana yung mga wish once again, Bon, happy birthday. Of course, sa ang 18 shots na kumpito naman sa mga kuan, mas pagkakita sa ibo na po yung pinaka-cute din na baso. And the count of 3, dapat magdungan mo ilong tanan. Alright? O sige. 3, 2, 1, shots! Huwag mo bilhin, huwag soka. Alright, thank you so much. Birthday pa, love, love! Blow your candle, hold and make a wish. Yay! Kuyawan ko na! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! How is your body doing so far? Let's So, as we eat have na! a good time, there you go, ladies and gentlemen. So don't worry, folks. We wouldn't be delayed. Let's just do this. Maghanda na kami, guys. Bye muna. Kaya mag-prepare pa kami. Dami pa doon sa loob, guys. Mga teacher andun sa loob. Iba-iba yung punta, guys. Parang whole barrio. May mga school teacher from elementary and high school andun sa loob.